Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama ngiring sami-sami asyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Sekadimah kaula sareng panjenengan sedaja sampai saat mangken paringin kesehatan tor kesempatan sehingga bisa alaksanaki salat subuh secara berjamaah nang Masjid Ittihadul Ummah Kak Dinto. Kadugalena sepantasnya kita mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perantara beliau kaula sareng panjenengan Kak Dinto bisa lepas dari alam kepetengan menuju ke alam terang benderang akatia saat mangkin Kak Dinto. Hadirin jemaah subuh saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kaula nyon sepora. Kebetulan saya bertugas malam mangkin Kak Dinto Alean Mustafa. Sehubungan beliau Kak Dinto tak hadir di ISN. Fa idza farauta fansab. Ketika tempang sobung ISN insyaallah menabi elakonin secara karena ridha Allah Kak Dinto beda kencerna. Moga-moga ketika Kak Dinto. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah subuh saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan bagi Nalek Mustafa Kak Dinto judulnya masalah solat fardu sareng solat sunat. Saya setana juga Kak Dinto ampuni bahas dari awal banyak saya bahas tentang solat. Manabi bicara tentang solat saya setana panjenengan sedaja Kak Dinto ampun ngauningin. Ibaratnya kalau Kak Dinto Abu Jain tasek. Jadi bicara kau orang si ampun banyak uning tentang solat. Tapi benih Kak Dinto tujuna abdinah mendepak tentang solat. Bila imad setong dawu fadzakir fa inna dzikrah tanfa'ul mu'minin. Salat pun apa salat? Kalau mangkiin yang setong keterang salat Kak Dinto aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Saya kocak salat Kak Dinto perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan saya keluin sareng takbiratul ihram ben akhirin kala ben salam. Kak Dinto saya kocak solat. Tapi mun pas mangkiin orang biasa nang masyarakat itu kan macam-macam. Beda nang tengah sabe ngucap Allah as-salat jaipun. Jadi akimi salat ali zikri Kak Asa. Padahal kaulah sareng panjenengan Kak Dinto audit neng zaman Rasulullah. Katipun apa Rasulullah salat? Tiga le kutunira. Tiapun Rasulullah. Katipun apa? Sallu kama raaitumuni usolli. Salat ben kating kok salat. Katipun apa salat Rasulullah? Ki panjenengan sedaja ampun ngauningin. Ki kasa salat Rasulullah. Macam-macam kadang orang abai kebai si tanda akati solat jemaah. Gula pernah mangkiin nang imatur Kak Dinto bersetong musola solat jemaah Kak Dinto solat selema fardu Kak Dinto apa setong nang isa nyaman. Berarti duhur asar subuh maghrib apa setong nang isa. Ini kan pun nyelen nih. Padahal saya bisa jemaah Kak Dinto dalam perjalanan.
Lah ni kan pas tak benih dengan perjalanan pas jemaah pas tong nang Isa. Pa kompol lah ko ni sekalian nyaman mereka semare ko. Keng alhamdulillah makilang kada toron ka priban bung-bung nah mereka ni ka. Jicering ni benih kan. Gula pernah juga mangkin matur kak dinto istong golongan kak dinto malah syahadat iya ba. Tadi asyhadu an la ilaha illallah supardi Rasulullah. Maka masjid tompas. Jicering ni benih pas ngaku Nabi. Jadi kak dinto karena kaitan bersolat fardu maka tak perlu banyak bahas ki solat fardu kak dinto wajib elakonin oleh kenjaran tak elakonin oleh seksa kak dinto mon wajib. Terus kak dinto kan beda solat sunat. Nah solat sunat kak dinto kok banyak macam-macam. Beda solat sunat rawatib sengiringin solat fardu tapi kenjaran sangat raja. Jadi kalau sareng panjenengan kak dinto mun tak laksanaake solat rawatib merasa rugi. Karena solat sunat rawatib kak dinto ibarat orang alako kak dinto kerja lembura bonusan. Jadi mun tak lakonin rugi si sunat kak dinto. Karena Allah Subhanahu wa taala aparing bekto kepada kau sareng panjenengan kak dinto 24 jam. Manabi kun ngalakonin si wajib coba bayangkan. Sanapa menit si lakonin di pak lekor jam mun kun alako si wajib. Setiap solat anggap paling lama kalau sareng panjenengan 10 menit. 5 kali sehari. 50 menit. Nah, sisa waktu yang 23 jam 10 menit kak dinto dipertanyakan oleh Allah. Pada emma bekto. Guna hakika maksiat atau enggak? Jadi kak disak beda sesunat kak dinto kutu ilah kaunin. Beda dari bagusan niat maka segala amalan kak dinto bisa oleh pahala. Nah, jadi ngiring Nabi beri kesempatan kak aku solat sunat kak dinto cek tikel. Karena kak dinto bonus. Apa boleh kak ngak mungkin beda solat tarawih. Jadi ngiring jika aja cek tinggal solat tarawih kak dinto karena kencana juga langkong raja. Kalau pada zaman Rasulullah tarawih kak dinto tarwiha artinya solat istirahat sebeda tujuan. Solat tujuh istirahat. Jadi pada zaman Rasulullah kak dinto menurut setong keterangan kak dinto tarawih nah ayat cek lanceng Jadi mun solat 4 rakaat insyaallah berteng sokona. Jadi selaksanakan rakaat ini sampun oleh 4 rakaat istirahat santai. Buruh mulai boleh. Oleh rakaat mulain boleh. Akhirnya disebut tarawih. Dari kata tarawih berarti solat beda 7 istirahat kak dinto. Dan masalah makin kan banyak ubah karena pada masa Umar bin Khattab kak dinto mempolong para imam pada waktu kak disah hingga angkui alaksanaki solat tarawih lalu ditunjuk Ubay bin Ka'ab kak angkui jadi imam. Namun banyak sahabat atau berdestong sahabat mator ke Sayyidina Umar kau dah tak sanggup solat akatia solat tarawih akati masa Rasulullah. Apa? Karena ayatnya panjang sekali. Panjang sekali pun apa? Cek mulai yokor hatta tatafattar qadamahu. Cepon. Sampai beresokona. Coba bayangkan macam ayat ketika imam berdiri mun sampai bere. Surat napa sih baca? Kan cincin lanceng aja. Insyaallah mun dilaksanakan nang timur gunung paling elangkan setong. Mun sampai bere sokona hatta tatafattar qadamahu sampai bengkak kakinya. Karena banyak sahabat kak dinto tak kuat kak angkui laksanakan itu maka pada Umar bin Khattab kak dinto iya teti rakaat banyak teti 20 rakaat teti 3 ekor sareng witiran. Lah kak dinto si laksanaki. Saya setengah juga beda sepak salam 8 rakaat sehingga jadi 11
sareng witir. Beda 36 rakaat. 30 sanga sareng witir. Beda 100. Ning maruku kak dinto dari isak sampai subuh. Pah kak dinto laksanaki insyaallah. Insyaallah tompes, Bang. Hadirin jamaah subuh saya mulyaki. Tapi masalah salat tarawih itu jangan dijadikan pertentangan. Karena yang penting katipun apa nih hadis mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi si penting ngesein malam kalaban as-salat tarawih. Jangan dipertentangkan karena hadis pada kenging. Terus selanjutnya kak dinto pada solat witir, solat sunat witir ni kan juga hukum sunat. Innallaha watir yuhibbul witra. Allah itu ganjil. Yuhibbul witra, juga suka kepada yang ganjil. Jadi samaran alat tarawih manabi kak dinto elaksanaki solat witir. Witir kak dinto pada umumnya manabi di Indonesia kak dinto kan telok rakaat diputus kelaban telok rakaat dua salam. Jadi usolli rakaataini ma'al witri. Sesuna kak disa sidi rakaat cek pun keterangan kak itu salat sapa. Usolli sunnatas sab'i ma'al witri rakaataini lillahi ta'ala. Dan salat sab'i kan dinto bagian juga yang sepaket dengan witir. Di sisi terakhir ki usolli sunnatan rakaatal wit, tidak tahu usolli sunnatan rakaatal witri. Kiba di situ telok kenging elaksanaki telok caranya katipun apa? Jadi rakaat pertama kak disa ki ayat maca surat sabbihismi rabbikal a'lal ladzi. Terus rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun. Rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Namun pada rakaat kedua kak disa sobung tasahud awal. Kenapa mak apa sobung? Supaya kita sareng salat maghrib. Terus beda boleh solat sunat ki mungkin jarang kalau sareng panjenengan alaksanaki banyak sangkuna solat sunat. Nah, pong beda kesempatan ng bulan Ramadan dan pahalanya dilipat ganda ngiring keluarkan semua solat sunat. Akati solat sunat wudu. Ini mun sita oning insyaallah tak kira laksanaki solat sunat wudu. Padahal kak dinto juga beda tahlilah. Kenapa tahlilah solat sunat wudu? Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal, "Ya Bilal, ya denak ban Bilal." Sampun ai panggil tanya ki, "Engkau laku ngiding kusak-kusuk selop sandal ben nang surga. Apa sih laku ni ben?" Telepon Rasulullah ke Bilal. Jawaban Bilal, ternyata Bilal kak itu konsisten solat sunat wudu. Tiniataki usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Mereka wudu solat sunat wudu. Terus mereka nikah kan banyak orang ki solat sampai 4 rakaat ning masjid kasa tahiyatul masjid. Atau solat hajat juga. Kiba solat mutlak yang berdekatan dengan solat fardu. Artinya solat bainal adzanaini. Kadin itu juga solat sunat. Atau 4 rakaat sebelum solat asar. Jadi banyak mana? Jadi ngiring. Jadi seampun ikau ingin jeka je laksana aki selama Ramadan. Paling tidak selama Ramadan karena pahalanya dilipat gandakan. Terus salankan ikan beda solat tahajud. Teti jeka je kiming mari asar atau sebelum asar setengah telak jeka solat tahajud. Cekah ngala wudu, mari ngala wudu solat sunat wudu, mari solat sunat wudu solat hajat, mari kita solat tahajud.
Terus salah nak kena cek tedung boleh masuk kepada waktu subuh. Sebelum subuh juga aja solat sunat rokaatain ni, karena khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi sahabat-sahabat orang yang saya solat subuh 2 rakaat, ini kan juga termasuk witir, pahalana khairum minad dunya wa ma fiha. Khairum minad dunya ma fiha. Katipun apa? Bunyak kan? Eko jak lebih bagus dari dunia ben esena. Kan iman mun tak laksana aki. Mereka nikah salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah kalau dah serang panjenengan ampun laksanakan salat subuh secara jamaah. Jadi pun Rasulullah man shalla as-subha fi jama'atin summa qa'ada wa yadhkurullah. Nah kemudian berzikir kepada Allah. Jika ada serang panjenengan kak dintu kak ampun adzikir dekat Allah Subhanahu. Hatta tatlu asy-syamsah sampai terbit matahari. Jadi banyak dikiran rekan kita termasuk ngak itu kan termasuk adikir ke Allah ya dzkurullah. Jadi termasuk kenapa taklim kak dinto deki dente marina taklim adikir ke Allah, maca tasbih, maca istighfar. Rasulullah sendiri pagi hari itu rutin membaca istighfar 100 kali. Rasulullah sudah maksum jamin masuk surga ki maca istighfar 100 kali pun kulaku. Kalau serang panjenengan sanapa kali? Ini ke pertanyaan. Terus apa banyak maca solawat juga ndak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena paling gampang kenceran kak dinto bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca ria, baca tak hosok mun salawat pasti keterima. Kenapa? Karena di sana ada campur tangan malaikat. Ketika hamba membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat doa supaya orang yang baca salawat ka disa terima salawat. Jadi baca ria, baca hosok pakun oleh ganjaran. Paling gampang maka banyak baca salawat supaya kalau sareng panjenengan itu oleh syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Terus salana ka dinto dente pabegben abenan biasana kimon repot mulai geluh je kaje salat syuruk salat sunat syuruk awal duha. Karena kencerna siapa-siapa orang yang solat subuh kemudian duduk berzikir kepada Allah dan melaksanakan solat subuh kanat lahu ka ajri hajjatin wal umrah. Ada ben orang yang laksanakan ibadah haji ben umrah nilai pahalanya. Iman kan? Iman. Kimun sempat jaga aja sampai solat duha. Pertengahan duha sekiranya pukul sangat sampai pukul 10 kan itu pahalana sebagai pengganti zikir dari semua anggota tubuh cepon. Terus di akhir duha sekiranya pukul 10 sampai zawal kak dinto bisa mempermudah rizki. Tetingireng jaga kula kun ngamung ngajak iman bedebek toh kesempatan bulan Ramadan kak dinto manabiin lakonin segalanya dilipat gandakan kan iman menabi tak laksana sekarang kak dinto bisaos seperti kalau patoraki muka-muka oleh manfaat dan muka oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.